नमस्कार प्रिय बंधुगण हिंदुस्तान टूरेर पक्ष थेके आमी आदि आशा करी सकले सुस्थ आछो एबं भालो आछो। आजके नतून एकटा ब्लग निये आबारो हाजिर हये गेलाम। आजकेर ब्लगटी स्टेटेर बाइरे, आजकेर ब्लगटी चेन्नाइयेर कांचीपुरम मंदिरेर ब्लग। तो चलो देरी ना करे इनफरमेशन देওয়া যাক। कांचीपुरम मंदिर भारतेर एकटी विशाल हिंदू मंदिर एबं एर एकटी रहस्य हलो तार स्थापत्य शैली और निर्माण पद्धति। और ये कांचीपुरम मंदिर कांचीपुरम शहरे अवस्थित और ये मंदिरटी एकटी प्राचीन हिंदू मंदिर जा तमिलनाडुर कांचीपुरम जिलार अंशे अवस्थित। एटी तमिल स्थायी शिल्पकला एवं स्थानीय वास्तुशिल्प चर्चार समन्वये तैरी करा हय। मंदिरटी तमिलनाडुते अन्यतम प्रधान मंदिरगुलोर मध्य परिचित एवं एर निर्माण काज शुरू हय 6 शतकेर ख्रीष्टपूर्वेर दिके। और ये कांचीपुरम मंदिरेर रहस्य हलो तार स्थापत्य शैली और निर्माण पद्धतिर कारणे। और ये मंदिरटी प्राय 100 फुट उच्चता एवं आकारे पृथिवीर एकटी बृहत्तम हिंदू मंदिर। और ये मंदिरेर एकटी विशेष गुण रयेछे। এই विशेष गुणटी हलो प्रसिद्ध कांचीपुरम आशुमंडल स्थापत्य शैली। এই कांचीपुरम मंदिर प्राचीन हिंदू मंदिर हिसेबे परिचित एवं निर्माण काज शुरू हय किन्तु 6 शतके। गाइस चलो एबार इनफरमेशन देওয়া হয়ে গেছে, এবার মন্দিরের ভেতরে যাওয়া যাক। মন্দিরের ভেতরের অংশটুকু তোমাদের দেখাই। তো গাইস তোমরা দেখতেই পাচ্ছ অসংখ্য বিদেশি দর্শনার্থী আমাদের এই মন্দিরটি দেখতে এসেছে এবং আমরাও দর্শনার্থী, আমরাও দেখতে গেছিলাম। তো দেখতেই পাচ্ছ প্রাচীন যুগে যেভাবে আসলেই পরিশ্রম করে এই মন্দিরটি তৈরি করা হয়েছে তার আধিপত্য বা বৈচিত্র্যময় যে দৃশ্য সেটি আসলেই দেখলেই বোঝা যাচ্ছে যে প্রাচীনতম যে পাথরগুলো স্টোনের পাথর মেবি, তো সেই পাথর দিয়েই এইগুলো মন্দির আসলে তৈরি করা হয়েছে। এটি এত মজবুত যেটা আসলেই বলার মতো না। আর দেখতে পাচ্ছ যে কি সুন্দর সুন্দরভাবে এই মন্দিরের ভেতরের অংশে পেন্টিং করে রেখেছে আর লাইট কি সুন্দরভাবে শিল্পকলা এবং প্রাচীনতম যে প্রাচীনের ছোঁয়া সেটি দেখা যাচ্ছে। আর দেখতে পাচ্ছ সাইডে এই মন্দিরটি যারা রক্ষণাবেক্ষণ করে তারাই ওইভাবে মানে বাদ্যযন্ত্র কিছু কিছু বাদ্যযন্ত্র আছে সেই বাদ্যযন্ত্র এভাবে বাজাতে থাকে। তো বন্ধুগণ এতক্ষণ ভিডিওটি দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। সকলে সুস্থ থাকবে, ভালো থাকবে। আর আমার হিন্দুস্তান ট্যুর চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি বাজিয়ে দেবেন। আপনার সুস্বাস্থ্য কামনা করি। ধন্যবাদ।